Apa kuliner paling enak di Jogja menurut lo? Kalau gue sih sop iga Mas Rahmat, legendaris banget itu. Udah enak, murah, gue selalu kesana kalau pas di Jogja. Kemarin aku pas lagi makan di warung sop iga Mas Rahmat, aku ketemu orang aneh banget. Masa dia bilang, Mas saya mau iganya medium rare ya? Lo pikir ini steakhouse? Pemirsa, sebuah warung sederhana di Yogyakarta mendadak viral. Selamat siang pemirsa, warung sop iga Mas Rahmat mendadak viral. Warga berdatangan untuk mengantri. Kalau kalian lagi main ke Jogja, gue rekomendasiin buat makan sop iga Mas Rahmat. Have you been to Yogyakarta before? Of course. I had the best food I've ever tasted in my life there. Sop iga Mas Rahmat. It's fucking delicious. Sop iga Mas Rahmat, rasanya nikmat, makan sekali langsung jadi niat. Kuahnya nendang, bikin semangat, Jogja punya, bukan tempat lewat. I want to go to 2025 so I can eat sop iga Mas Rahmat. I can't wait to arrive on planet Earth so I can try Mas Rahmat's rib soup